Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di program kami yang terbaru, Rantai Sanad Podcast, di dalam talagi dan juga berguru kepada masyayikh tarim. Dan sedang bersama kami salah satu daripada masyayikh tarim, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Fa'alaihi falitafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونصلي ونسلم على صاحب المعراج والإسراء والآيات الكبرى من أظهر الله له من المظاهر العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan darinya mukjizat dan juga ayat-ayat yang sangatlah besar, manusia yang telah Allah khususkan dengan Isra wal Mi'raj dan keagungan yang lain-lainnya. فأسرى به المولى سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أعرج به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. Nabi Muhammad, Nabi yang telah diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa Allah angkat Nabi Muhammad ke langit yang sangatlah tinggi. وجاءت هذه المعجزة تخفيفا لما أصابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من موت عمه أبي طالب الذي كان سندا له في الظاهر في الدنيا، وكذلك موت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mukjizat ini sebagai penenang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal oleh pamannya yang meninggal, Sayyidina Abi Thalib, yang mana dahulu ia adalah sandaran bagi Nabi Muhammad, dan juga istrinya Sayyidah Khadijah. في ذلك اليوم الذي أذن الله سبحانه وتعالى بحدوث هذه المعجزة عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقت العشاء إلى بيت أم هاني، جاءه جبريل وأخبره أن الله سبحانه وتعالى يريده إليه. Di hari tersebut, di malam tersebut, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Isya di rumah Hani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Sayyidina Jibril bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Nabi Muhammad untuk menjumpainya. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الملك جبريل إلى الحجر عند الكعبة. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril keluar dan pergi ke hijrah Ka'bah. فإذا بالبراق الذي كان يصعد عليه الأنبياء في ذاك المكان منتظر. Dan di tempat tersebut terdapat buraq yang mana dahulu para nabi-nabi menunggangi tunggangan tersebut sudah menunggunya. وهو أكبر من البغل وأصغر من الحصان قليلا. Dan buraq ini lebih besar, hewan yang lebih besar daripada baghlah, akan tetapi lebih kecil sedikit daripada kuda. وله جناحان. Dan ia memiliki dua sayap. يقطع المسافة بسرعة. Ia menempuh jalanan yang jauh dengan cepat. لم يكن هناك طائرات في ذاك الوقت. Padahal di saat tersebut tidak ada yang namanya pesawat. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من الطائرة. Akan tetapi Nabi Muhammad memiliki sesuatu yang lebih agung daripada pesawat. عنده البراق الذي جاء لخدمته صلى الله عليه وسلم. Ia memiliki buraq yang mana datang diciptakan oleh Allah untuk membantunya. عندما أراد رسول الله أن يصعد على البراق تنحى البراق قليلا. Ketika Nabi ingin menunggangi buraq tersebut menjauh sedikit dari Nabi. قال له جبريل ما يا براق فوالله ما ركبك أعظم منه صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidina Jibril memarahinya, berkata kepadanya, ada apa denganmu wahai buraq? Sesungguhnya tidak ada orang yang akan menunggangimu yang lebih agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في بعض الروايات أن البراق قال أنه مس صنما في طريقه، فقال رسول الله نعم عندما مررت بجانب بعض أصنام قريش مسستها بيدي وقلت خاب قوم يعبدون هذا.
Dan di dalam beberapa riwayat diriwayatkan kalau Nabi Muhammad SAW telah menyentuh beberapa berhala yang ada di jalan-jalan Mekah di saat tersebut. Dan Nabi berkata telah rugi orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراق وطار به إلى بيت المقدس. Nabi pun menunggangi buruk tersebut dan pergi ke Baitul Maqdis. ومر في طريقه كما جاء في الحديث الصحيح بسيدنا موسى ببيت لحم وهو قائم يصلي في قبره. Dan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad di jalannya melewati kuburan Sayyidina Musa di tempat yang dinamakan Baitul Laham dan Sayyidina Musa sedang sholat di kuburannya. قال عند الكثيب الأحمر. Dia berkata di tempat yang bernama Kathib al-Ahmar. وقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت هناك لأريتكم موضع قبره. Dan Nabi Muhammad SAW saat menceritakan hal ini kepada sahabat berkata, apabila aku di tempat tersebut atau kalian di tempat tersebut, aku akan memperlihatkan kepada kalian tempat kuburan Sayyidina Musa tersebut. وصل إلى بيت المقدس فكما جاء في الروايات أنه دخل وصلى ركعتين وصلى جبريل ركعتين. Ketika Nabi Muhammad masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana yang diriwayatkan, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan malaikat Jibril pun sholat bersama Nabi Muhammad 2 rakaat. وكان الأنبياء مجتمعون. Dan saat tersebut para nabi-nabi sedang berkumpul. ولما جاء رسول الله أقام جبريل الصلاة وقال لرسول الله تقدم يا رسول الله فإنك أنت الإمام. Dan di saat ingin dikumandangkan sholat, Sayyidina Jibril berkata kepada Rasulullah, majulah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah imam. هنا وقفة مهمة يجب أن نقف معها. Di sini terdapat pelajaran yang penting yang harus kita ketahui. الإسراء والمعراج وقع كما هو في أصح الأقوال بعد البعثة بسنة. Al-Isra wal Mi'raj terjadi sebagaimana yang diriwayatkan dari gol yang paling sahih bahwasanya ia terjadi setahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة. Setahun setelah Nabi diutus dan setahun sebelum Nabi hijrah. لم تفرض الصلاة بعد. Salat masih belum diwajibkan di saat tersebut. الصلاة كما هو معروف فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. Bagaimana yang diketahui bahwasanya salat ini diwajibkan di malam Isra wal Mi'raj. فكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ Maka bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimamkan para nabi-nabi di dalam salatnya? سئل الإمام النووي كما في فتاويه عن هذا. Sayyidina Imam Nawawi dipertanyakan tentang hal ini. فأجاب بأن الصلاة أصلا قد فرضت على الأنبياء من قبله. Maka ia menjawab bahwasanya salat ini sebenarnya sudah diwajibkan kepada para nabi-nabi yang sebelumnya. وكما ذكر الفقهاء في كتبهم أن الصلاة أصلا كانت مفروضة على بعض الأنبياء إلا أنها على هذا النبي فرض واحد وعلى هذا النبي فرض واحد فجمعت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. Dikatakan bahwasanya salat itu sebenarnya sudah diwajibkan kepada umat nabi-nabi yang sebelumnya, akan tetapi hanya satu fardu. Yang ini satu fardu. Umat yang ini diwajibkan satu fardu daripada furud, daripada salat-salat wajib tersebut, akan tetapi dikumpulkan itu semua dan diwajibkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد أن صلى بهم رسول الله نصب له المعراج عند الصخرة وأعرج به إلى السماوات العلى. Lalu setelah selesai salat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki satu batu dan dinaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. وكان كل سماء يمر بها يرحب بها أهلها يرحب به أهلها. Dan setiap langit, setiap lapisan langit yang Nabi datangi, yang Nabi lewati, para penghuni langit sudah menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقولون مرحبا به ولنعم المجيء جاء. Mereka berkata selamat datang dengan Rasulullah dan sebaik-baiknya pengunjung telah datang. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. Dan ia telah melihat daripada mukjizat-mukjizat Tuhannya yang sangatlah besar. كم رأى في تلك الليلة من أمور وآيات عظيمة. Betapa banyak hal-hal yang menakjubkan, yang agung, yang mulia yang Nabi lihat di saat tersebut. ورأى أقواما يعذبون لتقصيراتهم في حياتهم. Dan ia melihat kaum-kaum yang diazab
karena kekurangan mereka di dalam kehidupan mereka. والكلام عن تلك الآيات التي رآها يطول. Dan perbicaraan tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi di saat-saat tersebut akanlah sangat panjang. يمكن لمن أراد معرفة ذلك أن يرجع إلى الكتب التي توسعت في ذكرها. Siapapun yang ingin mengetahuinya, hendaklah ia kembali kepada kitab-kitab yang menyebutkan cerita tentang hal tersebut. ولكن نريد أن نقف مع بعض ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi kami ingin mempelajari tentang beberapa hal yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. رأى أقواما ترضخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت كما كانت. Ia melihat kaum yang mana kepala mereka dihancurkan dengan batu yang sangatlah keras, lalu setelah dihancurkan kepala tersebut kembali ke bentuk semula. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملك جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Maka Sayyidina Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepala mereka merasa berat apabila dipanggil panggilan untuk sholat. ورأى أقواما تجرد شفاههم بمجاريض من نار والعياذ بالله. Dan Nabi melihat kaum yang mana bibir mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. وهم الذين يخوضون في أعراض الناس ويغتابون. Mereka lah orang-orang yang tidak menghargai harga diri manusia yang lainnya dengan lisan mereka dan dengan ghibah ataupun namimah dan lain-lainnya. وغيرها من الآيات العظيمة التي رآها. Dan juga mukjizat-mukjizat yang Nabi lihat yang lain-lainnya. قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah hatinya membohongi apa yang telah ia lihat. وقال كذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Dan dikatakan di ayat yang lainnya, dan ia telah melihatnya ayat mukjizat yang sangatlah besar di Sidratul Muntaha. صعد رسول الله فوق السماوات السبع. Nabi Muhammad dinaikkan di atas 7 lapis langit حتى وصل إلى سدرة المنتهى. sampai ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. وهي شجرة عظيمة. Dan itu adalah pohon yang sangatlah agung. جاء في رواية أنس بن مالك أنها في السماء السابعة. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya pohon tersebut terdapat di langit yang ketujuh. وجاء في رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنها في السماء السادسة. Dan diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud bahwasanya pohon tersebut di langit yang keenam. وأكثر أهل العلم على القول بما قاله سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنها في السماء السابعة. Akan tetapi kebanyakan para pemilik ilmu berkata bahwasanya hal tersebut terjadi di langit, pohon tersebut terdapat di langit yang ketujuh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. ذلك مكان لم يصله قبله أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Itu adalah tempat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi حتى wasallam. جبريل تأخر. Sampai malaikat Jibril di saat tersebut mundur. قال له رسول الله يا جبريل أهنا يترك الخليل خليله؟ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, apakah di tempat seperti ini seseorang akan meninggalkan sahabatnya?" قال يا رسول الله أنت مطلوب. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, engkau ini telah dipinang. فأنت إن تقدمت اخترقت. Engkau wahai Muhammad apabila melewati ini, engkau akan melewatinya. أما أنا إن تقدمت احترقت." Adapun aku, ketika aku melewatinya, aku akan terbakar." جاء في بعض الروايات الضعيفة أن سيدنا جبريل تقدم قليلا فتصاغر حتى صار مثل العصفور. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Jibril, malaikat yang agung ini, maju sedikit, maka ia pun menjadi kecil, mengecil sampai kecil seperti burung, seekor burung. قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. Allah berfirman, dan ia telah melihatnya nazlatan ukhra. هنا اختلف أهل العلم ماذا رآه رسول الله. Di sini berbeda-beda para ahli ilmu apa yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu من alaihi المرء wasallam. رأى ماذا؟ Siapa yang dilihat, apa yang dilihat? فقال بعضهم أنه رأى جبريل له 600,000 جناح رآه على صورته الحقيقية. Dikatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad melihat Sayyidina Jibril dengan tubuhnya yang hakikat, dengan jasadnya yang mana ia memiliki 600.000 sayap. وكان لما يأتيه على الأرض ليس على صورته الحقيقية.
Akan tetapi dahulu sebelumnya ketika Sayyidina Jibril turun dengan wahyu saat di bumi, tidak dengan sosoknya yang saat tersebut Nabi lihat. 600,000 جناح. 600.000 sayap. الجناح الواحد إذا أطلقه جبريل غطى بين المشرق والمغرب. Satu helai sayap malaikat Jibril kalau dibentangkan akan menutupi timur dan barat. لكنه عندما حاول التقدم تصاغر وتضاءل حتى صار صغيرا مثل العصفور الصغير. Akan tetapi di saat tersebut, saat ia ingin maju, ia menjadi kecil-kecil sampai seperti seekor burung yang kecil. وقال بعض أهل العلم وهو الأصح أنه رأى ربه بعينيه التي في رأسه. Dan dikatakan oleh ulama yang lain bahwa makna dari ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan kedua kelopak matanya. وهذا ما أثبته سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وغيره من الصحابة ممن سمعوا ذلك من رسول الله. Dan inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan selainnya daripada sahabat-sahabat yang mendengar hal tersebut, cerita tersebut langsung dari Rasulullah SAW. وربما البعض يعترض بقول أم المؤمنين عائشة أنها أنكرت أن رسول الله رأى ربه. Dan mungkin saja beberapa akan menjawab dengan perkataan Sayyidina Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya Nabi tidak melihat Tuhannya. سيدتنا عائشة لم تسمع ذلك من رسول الله. Sayyidah Aisyah memang tidak mendengar hal tersebut dari Rasulullah. لكن سيدنا علي وابن عباس وغيره سمعوا ذلك من Akan رسول tetapi الله. Sayyidina Ali dan Sayyidina Ibn Abbas dan yang lainnya mendengar hal tersebut dari Rasulullah. ومن علم حجة على من لم يعلم. Dan yang mengetahui itu adalah hujjah. Pengetahuan adalah hujjah bagi orang yang mengetahui atas orang yang tidak mengetahui. وعاد من تلك الرحلة بأفضل شيء وهو الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. Dan dari perjalanan tersebut Nabi Muhammad membawa souvenir yang sangatlah agung, yang sangatlah mulia, yaitu sholat, yang mana sholat ini adalah ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. فرضت 50 صلاة في البداية. Pertamanya sholat diwajibkan 50 sholat. لكن خففت بعد ذلك إلى 5 صلوات ببركة سيدنا موسى الذي كان يقول لرسول الله أمتك لا تقدر اسأل ربك التخفيف. Akan tetapi diringankan karena berkat Sayyidina Isa, yang mana ia berkata, karena berkat Sayyidina Musa, yang mana ia berkata kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat sholat yang banyak ini, maka mintalah kepada Tuhanmu diskon. كان الله يخففها في كل مرة يخفف 10. Dahulu Allah Subhanahu wa taala mengurangi setiap kali Nabi kembali 10 dikurangi. فيقابل سيدنا موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. Maka setelah dikurangi 10, Nabi bertemu dengan Sayyidina Musa. Sayyidina Musa bilang, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah untuk diringankan sholat ini. قال بعض العارفين أن هنا أمر مهم. سيدنا موسى كان كل مرة إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه فإنه ينظر إليه يريد أن يرى الجلال الذي والجمال الذي على وجه النبي من عودته من عند الله سبحانه وتعالى. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Musa melakukan hal tersebut karena ia ingin melihat keagungan wajah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad memandang Tuhannya secara langsung. والصحيح كما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه بأم عينيه. Dan inilah gol yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan kedua matanya. والإسراء والمعراج وقعت بالروح والجسد. Dan Isra wal Mi'raj ini terjadi bukan hanya dengan rohnya saja, akan tetapi dengan jasad-jasad. والله في سورة النجم ذكر الرؤيا بالفؤاد بالقلب وذكر الرؤيا بالبصر. Dan Allah di surat An-Najm menyebutkan bahwasanya Nabi melihat dengan hatinya dan juga dengan matanya. قال ما زاغ البصر وما طغى. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mata ini tidak melewati batas. أي أنه رأى بأم عينيه. Artinya ia melihat benar-benar dengan matanya. ولا يأتي أحد يقول أن الإسراء والمعراج إنما وقعت رؤيا في المنام. كلا. Maka janganlah engkau percayai orang yang berkata bahwasanya Isra wal Mi'raj ini terjadi hanya di dalam mimpi. Hanya di dalam mimpi, tidak mungkin. لو كانت رؤيا في المنام لم يكن هناك داعي لأن ينكر ذلك كفار مكة. Kalau misalkan itu hanyalah sebatas mimpi, maka orang-orang kafir Mekah tidak perlu mengingkari hal tersebut dengan heboh. أخبرهم رسول الله بعد أن عاد أنه أسري به إلى بيت المقدس لم يذكر لهم المعراج بعد. Nabi Muhammad baru saja menceritakan kepada mereka, kepada kufar Quraisy tentang Isra-nya, perjalanannya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. قالوا ماذا؟
ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة ورجعت ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إياب. Mereka berkata, ada apa? Engkau pergi di dalam satu malam ke Baitul Maqdis, lalu engkau kembali, dan kami ketika ingin pergi ke sana, kami harus memukul punggung unta kami dan menghabiskan waktu yang panjang, lalu kami kembali lagi. هل هؤلاء ينكرون رؤيا منامية؟ Apakah mereka mengingkari mimpi? الرؤيا المنامية ممكن الواحد يطوف الأرض كلها ويرجع فيها لا ينكر أحد. Mimpi mungkin saja seseorang melihat di dalam mimpinya bumi dengan seisinya, lalu tidak akan diingkari oleh siapapun. وأنكر أقوام الإسراء والمعراج كله. Dan ada yang mendustakan hal ini, yang berkata bahwasanya ini tidak terjadi. واستدلوا بحديث يروى عن أم المؤمنين عائشة. Dan mereka mengambil dalil dengan hadis Sayyidatina Aisyah. تقول في الحديث ما فارقني رسول الله في تلك الليلة. Sayyidatina Aisyah berkata, di malam terjadinya hal tersebut, Rasulullah tidak meninggalkanku. وهو حديث موضوع مكذوب. Dan ini adalah hadis maudhu' yang dibuat-buat, hadis yang mana ia adalah dusta. لأن رسول الله دخل بالسيدة عائشة في المدينة بعد الإسراء والمعراج وليس قبل الإسراء والمعراج. Karena Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Sayyidah Aisyah, berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah di Madinah dan bukan di Mekah. Dan Isra Mi'raj terjadi saat Nabi masih di Mekah. هذه الحادثة العظيمة قطعها رسول الله في فترة زمنية وجيزة. Mukjizat yang agung ini dilewati oleh Rasulullah di waktu yang sedikit, yang sangatlah simpel. في بعض الروايات تقول أم هاني التي كان عندها في البيت ذهب رسول الله وعاد وفراشه لم يبرد بعد لا زالت حرارة جسمه موجودة في الفراش. Diriwayatkan oleh Hani bahwasanya saat Nabi Muhammad kembali dari Isra wal Mi'rajnya, kasur yang saat tersebut Nabi bangun dari kasur tersebut masih hangat dan belum dingin. بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. Di antara langit dan langit yang Nabi lalui itu terdapat jarak yang harus ditempuh 100.000 tahun. كلها قطعها رسول الله. Itu semua dilewati oleh Nabi besar Muhammad. توفي رسول الله وعمره 63 سنة. Nabi meninggal dan umurnya 63 tahun. طيب هذه السنوات التي قطعها بين السماء والسماء الأولى والثانية والثالثة من 500 عام 500 عام ألا تحسب من عمره؟ Lalu langit-langit yang dilewati, jarak waktu yang perlu dilewati untuk melewati langit tersebut, apakah itu tidak dihitung dari umurnya? إذن عمره الحقيقي أكثر من 63 سنة. Berarti umur Nabi Muhammad yang hakikat lebih daripada 63 tahun. عاد إلى الأرض وأخبر كفار مكة كما قلنا. Lalu Nabi kembali ke bumi dan juga mengabari hal tersebut kepada kufar Mekah. قالوا نريد دليل. Mereka berkata, kami ingin tanda, dalil. قال هناك قافلة لكم مررت بها وقد ضاع أو ندى عليهم وهرب جمل وأرشدتهم إليه. Lalu Nabi menjawab bahwasanya terdapat satu musafirin, satu gofilah dari kalian yang akan kembali ke Mekah. Lalu di saat tersebut mereka kehilangan unta. Lalu aku datang dan aku memberitahu mereka di mana letak unta tersebut. قالوا له متى تصل هذه القافلة؟ Lalu mereka berkata, lalu kapan akan datang gofilah ini? قال عند غروب الشمس. Nabi berkata, dengan terbenamnya matahari. فانتظر كفار مكة. Maka mereka pun menungguinya. تأخرت القافلة لبعض الأسباب. Gofilah tersebut terlambat karena beberapa sebab. قرب وقت الغروب ولم تظهر القافلة. Sudah dekat saat terbenam matahari, akan tetapi gofilah tersebut belum nampak. فأمر الله الشمس أن تقف مكانها ولا تغرب. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh matahari untuk berhenti dan jangan terbenam dulu sampai gofilah ini datang. معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah salah satu daripada mukjizat-mukjizat Rasulullah. ولما غربت الشمس قال القائل هذه الشمس غربت. قال الآخر وهذه القافلة قد أقبلت. Dan di saat matahari terbenam, seseorang teriak dan berkata, itu lihat matahari telah terbenam. Dan orang yang lainnya juga berkata, dan itu lihatlah gofilah telah datang. فسألوا القافلة حصل عندكم شيء؟ قالوا نعم ندى لنا جمل هرب فسمعنا صوت يدلنا عليه. Maka dikatakan kepada gofilah tersebut, apakah terdapat sesuatu yang menakjubkan kepada kalian? Mereka berkata, iya, telah hilang unta kami, maka kami mendengar suara yang memberitahu letak unta tersebut di mana. قالوا له يا محمد نحن لا نصدقك حتى تصف لنا المسجد الأقصى كيف هو، كم باب فيه، كم نافذة فيه، كم سارية فيه.
Mereka tetap berkata, "Wahai Muhammad, kami masih tidak mempercayaimu sampai engkau menyifati kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa. Berapa pintu yang terdapat di dalamnya, berapa jendela yang terdapat di dalamnya, berapa tiang-tiang yang berada di dalam masjid tersebut." طبعا كفار مكة أذكياء Dan orang-orang kafir Mekah adalah orang-orang yang cerdas. ويعلمون أن هذا السؤال صعب Dan mereka mengetahui bahwasanya menjawab pertanyaan yang seperti ini adalah sesuatu yang sangatlah susah. الواحد منا المسجد الذي يصلي فيه كل يوم لا يدري كم نافذة فيه ولا كم سارية فيه لأنه يدخل للصلاة لا يدخل من أجل أن يتلفت إلى المسجد. Kita saja tidak mengetahui berapa banyak jendela yang terdapat di dalam masjid yang biasanya kita datang ke masjid tersebut untuk sholat. Karena kita masuk ke masjid tersebut untuk sholat, bukan untuk menghitung jendela yang terdapat di masjid tersebut. ورسول الله كان في رحلة إلى ربه سبحانه وتعالى للآيات العظمى ما هو متلفت إلى المسجد. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya kepada Allah melihat mukjizat dan keagungan yang sangatlah besar, bukannya nengok melihat bagaimana bentuk masjid ini. لكن مع هذا نقل جبريل صورة بيت المقدس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi di saat tersebut, Sayyidina Jibril memindahkan gambaran daripada Baitul Maqdis kepada Nabi Muhammad SAW. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف لهم بيت المقدس فيه كذا وفيه كذا وكان جبريل كلما وصف جهة قلب المسجد للجهة الأخرى فيصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Jibril pun, Sayyidina Rasulullah SAW pun menyifatkan kepada mereka, terdapat di dalamnya ini dan itu. Dan setelah Nabi selesai menyifatkan satu bagian, Sayyidina Jibril memutar dan memindahkan pola dari masjid tersebut sehingga Nabi menyifatkan bagian lainnya dari masjid tersebut. وكان مع كل وصف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله. أبو بكر قد زار بيت المقدس مرات وكرات. Dan di saat Nabi menyebutkan satu sifat daripada sifat-sifat yang Nabi sebutkan di dalam menyifatkan Baitul Maqdis, Sayyidina Abu Bakar selalu menjawab, "Engkau telah jujur ya Rasulullah, engkau telah benar ya Rasulullah." Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dahulu telah berkali-kali mendatangi Baitul Maqdis. ونختم الكلام في وقت وقوع الإسراء والمعراج. Dan kami menyelesaikan perkataan kami ini dengan di waktu Isra wal Mi'raj. ذكرنا أن الإسراء والمعراج وقعت بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة كما قال بذلك الإمام النووي. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi setahun setelah Nabi diutus dan setahun sebelum Nabi setahun sebelum Nabi hijrah. وقال القاضي عياض أنها قبل الهجرة ب5 سنوات. Dan berkata Qadhi Iyad bahwasanya itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah. والصحيح ما ذهب إليه الإمام النووي. Dan yang benar yang dikatakan oleh Imam Nawawi. في أي شهر وقعت؟ Di bulan apa hal ini terjadi? أيضا اختلف أهل العلم. Terdapat perbedaan pandangan para ulama di dalam hal tersebut. ذهب بعضهم إلى أنه في شهر ربيع الأول في 27 منه وهو قول للإمام النووي وغيره. Dan beberapa daripada ahli ilmu berkata bahwasanya hal tersebut terjadi di tanggal 27 Rabiul Awal, dan ini perkataan Imam Nawawi dan yang lainnya. وجزم الإمام النووي ومن تبعه في كتابه الروضة بأنه كان في شهر رجب. Dan Imam Nawawi di kitab yang lainnya menyebutkan bahwasanya hal tersebut terjadi tanggal 27 Rajab. لكنه في كتابه الروضة جزم وأكد أن الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب. Tadi ia telah menyebutkan bahwasanya ini terjadi di bulan Rabiul Awal, akan tetapi di dalam kitabnya yang dinamakan Ar-Rawdah bahwasanya hal ini terjadi di tanggal 27 bulan Rajab. وعليه أكثر أهل العلم أنه في ليلة 27 من رجب. Dan beginilah perkataan kebanyakan para ulama bahwasanya hal tersebut terjadi tanggal 27 Rajab. وعليه عمل الأمة. Dan beginilah yang terjadi pada umat, yang dipercayai oleh umat saat ini. وهناك قول أن الإسراء والمعراج وقع في رمضان. Dan terdapat qaul bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Ramadan. وعلى كل فالأمة الإسلامية تحتفل بالإسراء والمعراج في ليلة 27 وهو يعد من التواتر الفعلي الذي جرت عليه الأمة من سابق. Intinya
para umat muslimin selalu memperingatkan Isra wal Mi'raj ini di setiap tahunnya. Dan ini adalah sesuatu yang telah terjadi dari dahulu. والحديث عن الإسراء والمعراج لا يكفيه يوم ولا يومين ولا ثلاثة. Dan cerita mengenai apa yang terjadi saat Isra wal Mi'raj tidak akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari ataupun lebih dari itu. وما ذكرناه كان باختصار وفيه الكفاية إن شاء الله تعالى. Dan yang kami sebutkan hanyalah insya Allah sedikit dari faedah-faedah saat tersebut dan semoga di dalamnya terdapat kecukupan. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ليلة الإسراء والمعراج. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kami di malam Isra wal Mi'raj. وأن ينزل أن يقسم حظنا ونصيبنا مما يتنزل في هذه الليلة. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian kami daripada malam tersebut. وأن يحرر بيت المقدس من اليهود. Dan Allah membebaskan Baitul Maqdis dari kaum Yahud. وأن يحفظ أهل الإسلام في شرق الأرض وفي غربها. Dan menjaga orang-orang Islam di timur dan di barat. آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Al-Habib Alwi atas sambutannya yang begitu indah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan di halagoh yang seterusnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.